శ్రీ శక్తి సేవా సమితి సోలాపూర్ వారి తరపున విశ్వ కళ్యాణం, ఐశ్వర్యం మరియు ధన సమృద్ధి కోసం శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మి సువర్ణ కుబేర మహోత్సవం యొక్క ఏర్పాటు మే 22 నుండి మే 24, 2026 ఈ తేదీల్లో MIDC ఇక్కడి మహాలక్ష్మి బ్యాంక్వెట్ హాల్ ఇందులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మహోత్సవంలో శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మి సువర్ణ కుబేర హోమం, శ్రీ చిత్రలేఖ సమేతంగా కుబేర కళ్యాణం మరియు వారి పట్టాభిషేకం, అలాగే సౌభాగ్యలక్ష్మి పూజ మొదలగు వివిధ ధార్మిక కార్యక్రమాల ఏర్పాటు ఇక్కడ ఎంతో భవ్యంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పరమ పూజ్యులైన మాతాజీ శ్రీ 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 రమ్యానంద భారతి స్వామిని వీరి భవ్యమైన సాన్నిధ్యంలో ఈ మహోత్సవం, ఈ పూజలన్నీ నెరవేరబోతున్నాయి. ఈ మహోత్సవంలో గురుపాద పూజ, మంత్రోపదేశం, పూజ్య మాతాజీ వారి అనుగ్రహ భాషణం మరియు 3 రోజులు మధ్యాహ్నం మరియు సాయంత్రం భక్తులకు మహాప్రసాదం ఏర్పాటు కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. అన్ని కార్యక్రమాల ఏర్పాటు మే 22 నుండి మే 24 ఈ తేదీ వరకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఉన్నాయి. అయితే పొద్దున 9:30 ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభం అవ్వనున్నది. అయితే భక్తులంతా ఈ భక్తిప్రదమైన కార్యక్రమానికి, భక్తి మహోత్సవంలో సహభాగం అందించాలని నిర్వాహకులు తెలిపారు. కార్యక్రమం యొక్క అడ్రస్ మహాలక్ష్మి బ్యాంక్వెట్ హాల్, MIDC సోలాపూర్, శ్రీ శక్తి సేవా సమితి సోలాపూర్. సౌభాగ్యవతి వైశాలి గాజుల్ USA, శ్రీ ఉమేష్ గాజుల్ USA, డాక్టర్ సనత్ కుమార్ అనుమన్ల, సౌభాగ్యవతి తేజస్విని ఇరావత్తి. సంప్రదింపు నంబర్ 9075334902 7892088234 9021567568 9921727450. అడ్రస్ మరోసారి महालक्ष्मी बँकेट हॉल, MIDC सोलापूर. आपल्या सोलापूरमध्ये 22, 23, 24 मे दरम्यान परमपूज्य माताजी श्री श्री रम्यानंद भारती महास्वामिनीजींच्या सानिध्यामध्ये ऐश्वर्यलक्ष्मी स्वर्ण कुबेर होम महोत्सव हे सुरू आहे. 3 दिवसाचा कार्यक्रम आहे. माझे गुरुदेव परमपूज्य श्री श्री सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामिनी स्वामीजींच्या आशीर्वादाने हे कार्यक्रम होत आहे. तर अधिक मासाचा संदर्भ आहे, त्यामुळे अधिक मासामध्ये जास्तीत जास्त लोकांना धर्म आणि पुण्य कमविण्याचे साठी हे कार्यक्रम आयोजन केलेले. ऐश्वर्यलक्ष्मी स्वर्ण कुबेर होमम हा पहिला दिवस राहील. दुसरा दिवस सुहासिनी पूजा, तिसरा दिवस सौभाग्य लक्ष्मी सुहासिनी पूजा आणि तिसरा दिवस कुबेर कल्याणम आणि कुबेर पट्टाभिषेक असा हा 3 दिवसाचा कार्यक्रम राहणार आहे. आणि संध्याकाळी 5 वाजता रोज मंत्रोपदेश, माताजींचा प्रवचन आणि पादपूजा आणि लोकांना काहीही समस्या असेल त्याचे मार्गदर्शन करावयाचे असेल तर हे संध्याकाळचा कार्यक्रम राहणार आहे. आणि 3 दिवस महाप्रसाद पण राहणार आहे. आणि हे कार्यक्रम ठेवण्याचं कारण काय आहे तर आपल्या सोलापूरचं आर्थिक परिस्थिती हे दिवसेंदिवस खाली घसरायला लागलं. आफ्टर कोविड तर खूपच झालेलं आहे. मग नावामध्येच आहे ऐश्वर्यलक्ष्मी स्वर्ण कुबेर होम. माझे गुरुदेव आणि माझे माताजी वारू हे सिद्धगुरू आहेत. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, ऐकलेलंच असेल आपण. सिद्धाश्रमचे योगी सिद्धगुरू आहेत. आणि सिद्धगुरूंच्या सानिध्यामध्ये आपण जे काही करतो त्याचं फळ आपल्याला लवकर प्राप्त होतं. माझे गुरुदेव श्री श्री सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामी हे यंत्र, तंत्र, मंत्र आणि यज्ञ याच्यामध्ये निष्णात आहेत. आज पृथ्वीमध्ये जे काही गुरु आहेत त्या सगळ्यामध्ये ते निष्णात आहेत. आणि त्यांचेच वारसत्व लाभलेले परमपूज्य माताजी श्री श्री रम्यानंद भारती याही मंत्र, तंत्र, यंत्र आणि यज्ञ आव्हानांमध्ये निष्णात आहेत. गुरुदेवांचं कुर्तालम पीठम आणि माताजींचं श्री शक्ती पीठम. स्वामीजींनी हे श्री शक्ती पीठ हे खास महिलांच्या प्रगतीसाठी, महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी हे पीठ स्थापन केलेले आहेत. आणि त्या पीठाचे पीठाधिपती हे पुरुष गुरु नसून स्त्री गुरु पीठाधीश्वरी आहे. आणि ह्याचा माझा उद्देशच आहे की आज धर्मरक्षा करण्याचं खूप गरज आलेलं आहे.
महिलांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करण्याचं गरज आहे. आणि आज महिला सुशिक्षित तर होत आहे, पण त्यासोबत सुसंस्कृत आणि धर्म ह्याही बाबतीत त्यांना माहिती असायला पाहिजे. कारण नाहीतर एक स्त्री जेव्हा जागृत होईल तेव्हा हे एका घराचं जसं रक्षण होतं, तसंच हे स्त्री जेव्हा सुसंस्कृत, आध्यात्मिक आणि धर्म राहील तेव्हा त्या कुटुंबामध्ये धर्म राहील. कारण आपण बघतच आलो आहे, दिवसेंदिवस घसरत चाललेलं आहे. त्यासाठी हे पीठ स्थापन केलेले आहे. आणि ऐश्वर्यलक्ष्मी स्वर्ण कुबेर होम असं माहितीच आहे सगळ्यांना की आमचे गुरुदेव आणि माताजीवरून ते जेव्हा यज्ञ करतात, यज्ञामध्ये देवता येतात. आणि आपल्याला जरी डोळ्याला नाही दिसलं तरी आपण ज्या संकल्पाने बसतो ते संकल्पपूर्ती होतात. आज सगळेजण म्हणतात आपण ही यज्ञ केलो, पण यज्ञाचं फळ का नाही मिळत? पहिली गोष्ट, यज्ञ करवणारं कोण आहे, कोणाच्या सानिध्यामध्ये यज्ञ होतं आहे? फर्स्ट थिंग, आमच्या माताजींच्या सानिध्यामध्ये ते सिद्धगुरू आहेत. काली माता, ललिता देवी, कालिकाला भैरव, दशमहाविद्या, राधाकृष्ण, हनुमत, गणपती अशा विविध देवतांचं दर्शन आणि देवतांनी त्यांना वस्तुरूपेनं बांगड्या म्हणा, कानातले म्हणा असे दिलेले आहे. आणि स्वामीजी पण तसेच आहे. दुसरी गोष्ट, त्यामुळं हे कार्यक्रम ठेवले. पूर्ण भारतामधलं एकमेव सिद्धपीठ आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये शंकराचार्य संप्रदाय आणि नाथ संप्रदाय, मच्छिंद्रनाथ, आपण अच्युतानंदनाथ हे ऐकलेलं आहे ना, मग दोन्ही एकाच पीठामध्ये जे आहे ते आमचं पीठ आहे. आता तुम्ही म्हणलात की काय समस्याचं निवारण करणार? वेदांत, खूप सगळेजण वेदांत सांगतात गुरु, अहम ब्रह्मास्मी, सगळं ब्रह्म आहे, हे ब्रह्म आहे, पण ते ब्रह्मज्ञान कितपर्यंत पोचतं सगळ्यांना? त्याचं पात्रता सगळ्यांना नसती.